दोस्तों बिग सोचों में खुशामदीद। दोस्तों, मंगला डैम के बाद तरबेला डैम वो दूसरा हाइडल डैम था जो इंडस बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। ये डैम भी इंडस बेसिन ट्रीटी या सिंध-तास मुआहदे के नतीजे ही में तामीर किया गया था। हम मंगला डैम की कहानी में आपको बता चुके हैं कि इसी मुआहदे के तहत 3 मगरबी दरिया सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने अपने उन तमाम इलाकों को भी उन्हीं 3 दरियाओं से सैराब करना था जिनको कभी वो 3 मशरकी दरिया सैराब करते थे, जो अब भारत के हिस्से में चले गए थे। वो 3 मशरकी दरिया रावी, सतलुज और ब्यास थे। सितंबर 1960 में सिंध-तास मुआहदे के साथ ही वर्ल्ड बैंक ने एक और प्रोग्राम भी शुरू किया था, जिसको इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड कहा जाता है। इस फंड का मकसद पाकिस्तान को माली और तकनीकी मुआवनत फराहम करना था। ये मुआवनत जाहिर है इसलिए ज़रूरी थी कि अब 3 दरियाओं से वो काम लिया जाना था जो पहले 6 दरिया करते थे। इस फंड के तहत 2 बड़े डैम बनना थे, एक दरिया जेहलम पर मंगला डैम और दूसरा दरिया सिंध पर तरबेला डैम। इन दोनों बड़े डैम्स के अलावा 400 मील लंबी नई 4 राबता नहरें यानी लिंक कैनाल्स, 3 पुरानी नहरों की रीमॉडलिंग, 5 छोटे बड़े बैराजेस, हेडवर्क्स और ट्यूबवेल्स का एक मुकम्मल निज़ाम कायम किया जाना था। क्योंकि ये सारा इंतज़ाम सिर्फ इस वजह से हो रहा था कि पाकिस्तान के 3 मशरकी दरिया भारत को दे दिए गए थे। सो इस मंसूबे की तकमील के लिए वर्ल्ड बैंक, कुछ दूसरे मेंबर ममालिक और यहाँ तक कि खुद भारत को भी फंड्स अदा करने थे। भारत को सिंध-तास मुआहदे के तहत 6 करोड़ 20 लाख 60 हजार पाउंड स्टर्लिंग 10 इकसात में अदा करने थे। लेकिन फिर ये हुआ कि भारत को ये रकम अदा नहीं करना पड़ी। वजह ये थी कि इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड की तमाम रकम दूसरे मेंबर ममालिक अदा करने पर रजामंद हो गए थे, सो भारत को नहीं करनी पड़ी। इंडस बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपनी नौइयत का अनोखा, इंतहाई महंगा और पेचीदा मंसूबा था। इंसानी तारीख में ऐसे किसी दूसरे मंसूबे की मिसाल नहीं मिलती जिसमें 6 दरियाओं के आबपाशी निज़ाम को 3 दरियाओं के निज़ाम में कामयाबी से फिक्स करना हो। इस मंसूबे की लागत उस जमाने में यानी 1960 की दहाई में तकरीबन 2.3 बिलियन अमरीकी डॉलर्स थी और तब अमरीकी डॉलर 5 पाकिस्तानी रुपए के आसपास था। वर्ल्ड बैंक ने इस मुकम्मल प्रोजेक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर का किरदार अदा करना था और सारे फंड्स की कलेक्शन और सर्कुलेशन में बैंक का इंतहाई अहम किरदार था। मगरबी दरियाओं से पानी मशरिक की तरफ लाने के लिए मंगला डैम, 6 बड़े बैराजेस और राबता नहरें क्योंकि तरबेला डैम से पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए अब इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड में तरबेला डैम के लिए रकम नाकाफी थी, कम थी। वर्ल्ड बैंक ने इस कमी को पूरा करने के लिए एक नया फंड तरबेला डैम फंड के नाम से कायम किया ताकि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा सके। 1968 में वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से पेरिस में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में तरबेला डैम की तामीर के लिए अखराजात का जायजा लिया गया कि कितनी रकम मौजूद है और कितनी मजीद चाहिए। इस मौके पर कुछ ममालिक से पाकिस्तान को कर्जा अदा करने की अपील भी की गई। जिन ममालिक से अपील की गई इनमें कनाडा, फ्रांस, इटली, अमेरिका और बरतानिया शामिल थे। वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ कर्ज दिया। याद रहे कि इससे पहले इंडस डेवलपमेंट फंड में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी माली मुआवनत की थी। फंड्स का इंतजाम मुकम्मल हुआ तो मई 1968 में तरबेला डेवलपमेंट फंड एग्रीमेंट पर तमाम ममालिक ने दस्तखत कर दिए। 1968 में ही 62 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत का ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के तहत अवार्ड कर दिया गया। ये उस वक्त तक तारीख का सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इसकी तामीर में सारी रकम गैर मुल्की करेंसी ही में नहीं बल्कि लोकल करेंसी में भी खर्च होना थी, जो कि पाकिस्तान को ही अदा करना थी। इस प्रोजेक्ट में डैम की तामीर में तो आलमी ताउन शामिल था, लेकिन हाइडल पावर प्रोडक्शन यानी पानी से बिजली की पैदावार का मंसूबा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को अपने तौर पर ही पूरा करना था, क्योंकि इंडस बेसिन डेवलपमेंट में पावर प्रोडक्शन शामिल नहीं थी। वजह यह थी कि वर्ल्ड बैंक के जिम्मे पानी का मसला हल करना था, पावर प्रोडक्शन का नहीं,
کیونکہ وہ تو اس سے پہلے کسی بھی دریا پر نہیں ہو رہی تھی۔ تو پاور جنریشن کے لیے پاکستان کو جو کچھ بنانا تھا، اس میں تربیلا ڈیم کے پاور پلانٹس، پاور جنریشن کے لیے ایک ٹنل اور ٹرانسمیشن لائنز اہم ترین پارٹس تھے۔ یہ سب خرچے مکمل طور پر پاکستان نے خود برداشت کرنا تھے۔ اگر ہم ڈیم کے لیے خریدی گئی زمین اور لوگوں کی ری سیٹلمنٹ پر آنے والے اخراجات اور پاور جنریشن کے تمام اخراجات نکال دیں تو اس پروجیکٹ پر کل 1497 ملین امریکی ڈالرز خرچ آیا تھا، جس میں سے 697 ملین ڈالرز کے برابر پاکستانی روپوں میں ادا کیا گیا، جو کہ پاکستان کے ذمہ تھا۔ ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ 14 مئی 1968 کو تربیلا جوائنٹ وینچر نامی ایک کنسورشیم نے حاصل کیا تھا، جو کہ دراصل اٹالین کمپنی کا ایک سپانسرڈ گروپ تھا۔ یہ چونکہ ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ تھا، اس لیے شکاگو برج اینڈ آئرن کمپنی کو 1969 میں سب کنٹریکٹر کے طور پر ہائر کر لیا گیا۔ اس کمپنی نے ڈیم کے لیے ٹنلنگ اور سٹیل سے متعلق کچھ کام، جن میں ان کی اسپیشلائزیشن تھی، اور بعض دوسرے کام اپنے مین کنٹریکٹر ہی کی معاونت سے کرنے تھے۔ بعد میں پاکستان نے ٹنل نمبر 5، جو کہ پاکستان کا اپنا پاور جنریشن کا منصوبہ تھا، اس کے کچھ کام کا ٹھیکہ بھی اسی سب کنٹریکٹر کمپنی ہی کو دیا تھا۔ پاکستانی کمپنی نیسپاک نے بھی اس ٹنل کے ڈیزائن کے لیے کافی کام کیا تھا۔ پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے جو مٹیریل اور مشینری وغیرہ درکار تھی، اس کے لیے دنیا بھر کی 40 مختلف کمپنیز سے سپلائی کے کانٹریکٹ الگ سے کیے گئے تھے۔ پاکستان کی طرف سے ویسے تو وابڈا اس پورے پروجیکٹ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس سپر میگا پروجیکٹ کے لیے ورلڈ بینک اور پاکستان دونوں نے کنسلٹنٹس بھی ہائر کر رکھے تھے۔ 4 نومبر 1968 کو صدر ایوب خان نے اس میگا پروجیکٹ کی تعمیر کا باقاعدہ افتتاح کیا اور کام کا آغاز ہو گیا۔ تربیلا ڈیم کتنا بڑا ڈیم ہے اور یہ پروجیکٹ پاکستان کا کتنا بڑا پروجیکٹ تھا، اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ تربیلا اپنی تعمیر کے وقت پانی ذخیرہ کرنے کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ تھا۔ اس کی گنجائش 11.1 ملین ایکڑ فیٹ یا 13.7 بلین کیوبک میٹر تھی۔ آج کل اس لحاظ سے سب سے بڑا ڈیم چین کا 3 گارجسٹ ڈیم ہے۔ دوسری بات یہ کہ تربیلا اس وقت تک دنیا کے تمام امبکمنٹ ڈیم سے بڑا سپل وے رکھتا تھا۔ اس کے دونوں سپل ویز کا ٹوٹل اخراج 14,90,000 کیوسک یا 42,200 کیوبک میٹر فی سیکنڈ تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر اس وقت پاکستان ہی کا منگلا ڈیم تھا، جس کا اخراج 11 لاکھ کیوسک تھا۔ ڈیم کی وسعت کو سمجھنے کے لیے تیسری بات یہ سمجھیں کہ ڈیم کی اونچائی کے لحاظ سے یہ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، کیونکہ تربیلا ڈیم کی مین وال دریا کی سطح سے 470 فٹ اونچی ہے۔ سٹرکچر والیوم کے لحاظ سے یہ اس وقت دنیا کا نہ صرف سب سے بڑا ڈیم بلکہ سب سے بڑا مین میڈ سٹرکچر بھی تھا، کیونکہ اس کی مین وال کا حجم 122 ملین کیوبک میٹر تھا۔ لیکن یہ تب کی بات تھی، اب تو سٹرکچر والیوم کے لحاظ سے اس سے بڑے بڑے ڈیمز بن چکے ہیں۔ چائنا کا 3 گارجس ڈیم اب اس لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ تربیلا ڈیم کی ٹنلز 45 فٹ کے ڈائیمیٹر اور 820 اور 730 میٹر لمبائی کے ساتھ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ٹنلز تھی۔ ان سرنگوں میں اس وقت 20,000 ٹن سٹیل بچھایا گیا تھا۔ اس وقت تک اتنی بڑی سرنگیں بنی تھیں اور نہ ہی اتنا سٹیل کسی ایک پروجیکٹ میں استعمال ہوا تھا۔ ڈیم کی تعمیر شروع ہونے کے ساتھ ہی ڈیم سائٹس پر ایک شہر سا بس گیا تھا۔ 16,000 ورکرز پاکستان اور دنیا بھر سے ہائر کیے گئے تھے۔ ہری پور اور سوابی کے قریب واقع قصبے تربیلا میں ڈیم سائٹ پر دنیا بھر سے ماڈرن اور دیو ہیکل مشینری پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ ہم ڈیم کی تعمیر کو 3 مراحل میں تقسیم کر کے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ڈیم کی دائیں سائڈ پر ایک ڈائیورژن چینل یعنی پانی کے بہاؤ کے لیے متبادل راستے کی تعمیر کی گئی۔ یہ متبادل راستہ اصل میں دریا کے بہاؤ کے قدرتی راستے پر ہی بنایا گیا تھا۔ دوسرا کام جو اس پہلے مرحلے میں کیا گیا وہ 105 فٹ اونچی دیوار کی تعمیر تھی۔ اس دیوار کے 2 کام تھے۔ پہلا یہ کہ اس نے پانی کے بہاؤ کو اس متبادل راستے کی طرف موڑنے میں مدد دینا تھی جو بنایا جا رہا تھا، اور دوسرا کام اس کا یہ تھا
کہ ڈیم کی سب سے بڑی اور اونچی دیوار جہاں بننا تھی اس جگہ پر پانی کے بہاؤ کو جانے سے روکا جائے۔ اس مین دیوار کا زیادہ تر کام اگلے مراحل میں مکمل ہونا تھا۔ سرنگوں کے ڈاؤن سٹریم حصے پر کچھ کام بھی اسی مرحلے میں ہوا اور ڈیم کی مین دیوار کا تھوڑا سا حصہ بھی اس مرحلے میں بنایا گیا۔ یہ پہلا مرحلہ 2.5 سال میں مکمل ہونا تھا۔ دوسرے مرحلے میں دریا پہلے مرحلے میں بنائے ہوئے متبادل راستے پر چل رہا تھا اور اس مرحلے میں اس پارٹ میں ڈیم کی دائیں سائیڈ والی 4 ٹنلز مکمل کی گئیں اور بائیں طرف کی نسبتاً چھوٹی دیواروں اور سپل ویز کا کام مکمل کیا گیا اور مین دیوار پر بھی کافی سارا کام مکمل کر لیا گیا، لیکن مین دیوار پر جہاں سے فی الحال دریا بہہ رہا تھا اسے چھوڑ دیا گیا۔ اب تیسرا مرحلہ سمجھیے۔ تیسرے مرحلے میں دریا دوسرے مرحلے میں مکمل ہونے والی ٹنلز میں سے بہہ رہا تھا اور پہلے مرحلے میں بننے والی معاون دیواروں کے گیٹ بند کر دیے گئے تھے اور ڈائیورژن چینل کے چھوڑے ہوئے حصے پر بھی ڈیم کی مین دیوار مکمل کر دی گئی تھی۔ دائیں اور بائیں دونوں سائیڈز پر مزید کام جو باقی تھے مکمل کر دیے گئے تھے۔ سپل ویز بھی مکمل طور پر تیار ہو گئیں۔ مین دیوار پر بھی کام مکمل کر دیا گیا۔ پلان کے مطابق اس تیسرے مرحلے کے اختتام پر اکتوبر 1974 میں پانی کا ذخیرہ اس حد تک پہنچ جانا تھا کہ ٹنل 3 اور 4 کے دہانوں اور کسی ایک سپل وے سے بہنے لگے، لیکن مین دیوار کی بنیادیں اٹھاتے وقت انجینئرز نے مشاہدہ کر لیا کہ وہ سطح ایسی نہیں جہاں ایک دیوار مضبوطی سے جم سکے، لہٰذا احتیاط بہت ضروری تھی۔ اس لیے ڈیم کو آہستہ آہستہ اور مسلسل مشاہدے کے ساتھ ساتھ بھرنا شروع کیا گیا، لیکن یہ تیسرا اور آخری مرحلہ کامیابی سے مکمل نہ ہو سکا۔ 1974 میں جب ڈیم کو پہلی بار پانی سے بھرنا شروع کیا گیا تو کیا مسائل درپیش آئے؟ نمبر 1، ٹنل نمبر 3 کے آؤٹ پٹ چیمبر کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ ویلڈنگ کا نقص تھا۔ اس مسئلے کو کنکریٹ بھر کر اور لائننگ پلیٹس کو مزید مضبوط کر کے حل کر لیا گیا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ درپیش آیا کہ ٹنل 1 اور 2 دونوں متاثر ہوئیں۔ خاص طور پر ٹنل 2 کا تو کچھ حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ یہ نقصان ان سرنگوں کی انٹیک گیٹس یعنی جہاں سے پانی اندر داخل ہوتا تھا، ان گیٹس کے کھولنے اور بند کرنے کے نظام میں خرابی کی وجہ سے ہوا، لیکن دن رات ایک کر کے انجینئرز نے اس کو 1975 کے موسم گرما آنے سے پہلے مرمت کر دیا تاکہ ڈیم پانی سٹور کر سکے۔ تیسرا مسئلہ درپیش جو آیا وہ یہ تھا کہ جب ٹنلز کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ڈیم مکمل طور پر خالی کر لیا گیا تو خالی ہونے پر ڈیم کی مین دیوار میں چھوٹے بڑے گڑھے نمودار ہو گئے۔ یہ گڑھے سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ اس مسئلے کی وجہ انجینئرز کے مطابق اس میٹیریل کی موومنٹ تھی جو ڈیم کی بیرونی دیوار کے اوپر والی تہہ بچھانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، یعنی وہ اپنی جگہ صحیح طرح بیٹھا ہی نہیں تھا، بعض جگہوں سے سرک گیا تھا۔ تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ڈیم کی دیوار کی کور اور بنیاد مضبوطی سے قائم ہے اور یہ نقصان صرف بیرونی تہہ ہی کو پہنچا ہے۔ ان گڑھوں کو بھی 1975 کے موسم گرما سے پہلے ہنگامی بنیادوں پر بھر دیا گیا اور اس کام کے لیے کشتیوں اور پیشہ ور غوطہ خور کمپنیز کی مدد بھی لی گئی۔ یہ سب نقصانات تو ڈیم کو پہلی دفعہ بھرنے کے بعد 1974 میں ہی ہوئے تھے، لیکن 1975 کے اگست کے مہینے میں ٹنل نمبر 3 کا فرش اور سٹیلنگ بیسن یعنی وہ ہموار سطح جس پر پانی ٹنل سے اخراج کے بعد بہتا ہوا جاتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچا۔ ٹنل کی تہہ میں 70 فیٹ گہرا گڑھا پڑ گیا تھا اور سٹیلنگ بیسن کی دیوار کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس سرنگ کا فرش اور تباہ شدہ دیوار دونوں دوبارہ تعمیر کر دی گئیں اور اس مسئلے کا حل کر لیا گیا۔ 1976 میں ایک بار پھر ٹنل نمبر 3 کی سٹیلنگ بیسن میں سے کنکریٹ کی پلیٹس اکھڑ گئیں۔ ایک بار پھر ان کو مرمت کیا گیا، لیکن اب واپڈا جو کہ پاکستان کی طرف سے اس پروجیکٹ کی اتھارٹی تھی، اس نے سٹیلنگ بیسن کے ڈیزائن پر خدشات کا اظہار کر دیا اور ٹنل نمبر 4 کے بیسن میں بھی کسی ممکنہ نقصان کے پیش نظر تبدیلی کر دی۔ یہ تبدیلی 1981 اپریل سے 1983 جون تک کی گئی۔ 1975 اور 1976 میں بھی
डैम की बैरूनी तह में कुछ गड्ढे नमूदार हुए जो कि मुरम्मत कर दिए गए, बल्कि इन गड्ढों की मॉनिटरिंग के लिए एक मुस्तकिल सिस्टम बना लिया गया था और हर वक्त इन पर नज़र रखी जाती थी कि कहीं मेन डैम को कोई नुकसान न पहुंच जाए। लेकिन इन गड्ढों को इंजीनियर्स मुतफ़िका तौर पर बेज़रर करार दे चुके थे, इसलिए ज़्यादा फिक्रमंदी की बात नहीं थी। ये तमाम मसाइल और दूसरे कई चैलेंजेस भी इस मेगा प्रोजेक्ट में पेश आते रहे और इनको हल भी किया जाता रहा। लेकिन इन तमाम नुकसानात की वजह से डैम की लागत में $500 मिलियन तो सिर्फ मुरम्मत की लागत में लग गए और डैम को देर से मुकम्मल वर्किंग हालत में आने की वजह से मुआशी तौर पर जो नुकसान हुआ वो अलग है। तरबेला का ये मुरम्मत वाला सिलसिला कमोबेश 10 साल तक चला और कंट्रैक्टर्स ने 1984 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर वापडा के हैंड ओवर किया। लेकिन तरबेला के सम्राट 1976 और 77 ही से आना शुरू हो गए थे, क्योंकि मुरम्मत के दौरान भी ये डैम बिजली और पानी दोनों मुहैया कर रहा था। डैम को नुकसान पहुंचने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी से भी डिस्प्यूट हो गया था, क्योंकि कंपनी क्लेम अदा नहीं कर रही थी। लेकिन चूंकि डैम की मुरम्मत हंगामी तौर पर करने की ज़रूरत थी और फंड्स की भी कमी थी, इसलिए कंट्रैक्टर्स और पाकिस्तान ने $100 मिलियन के पूरे क्लेम के बजाय इंश्योरेंस डिस्प्यूट सेटलमेंट के नतीजे में सिर्फ $16 मिलियन पर इत्तेफाक किया, $16 मिलियन। इस बड़े क्लेम के अलावा छोटे मोटे और क्लेम भी अदा किए गए थे। अब समझते हैं पावर जनरेशन को। तरबेला के इब्तदाई डिज़ाइन के मुताबिक इसने कुल 2100 मेगावाट बिजली पैदा करना थी, यानी टनल नंबर 1, 2 और 3 में से हर एक पर 175 मेगावाट की 4 टर्बाइन्स मरहलावार नस्ब होना थी। लेकिन 1992 और 93 में तीसरी टनल पर 175 के बजाय 432 मेगावाट की 4 टर्बाइन्स लगाई गई, जिससे इस डैम की बिजली की पैदावार 3478 मेगावाट हो गई है। लेकिन मार्च 2018 में इस डैम पर पावर जनरेशन का एक और तोसी मंसूबा 26 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है, जिसके तहत चौथी टनल पर, जो कि इब्तदाई तौर पर पावर जनरेशन ही के लिए बनाई गई थी, 470 मेगावाट की 3 टर्बाइन्स नस्ब की गई हैं, यानी कुल 1410 मेगावाट। इस हालिया इजाफे के बाद इस डैम की हाइडल बिजली की कुल पैदावार 4888 मेगावाट हो गई है। तरबेला की 5वीं टनल पर भी 470 मेगावाट के 3 मजीद टर्बाइन से मजीद 1410 मेगावाट बिजली की पैदावार का मंसूबा बन चुका है और इस पर काम भी जल्द ही शुरू होने की तवक्को है। यानी हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इस डैम की बिजली की पैदावार 6298 मेगावाट हो जाएगी। ये डैम पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और सोने की कान है, कुदरत का इनाम है, और इसके बगैर आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर कहाँ खड़ा होता, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हम वो चंद फ़वाइद जो इस डैम की वजह से पाकिस्तान को हासिल हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। पहला बेनिफिट है, फ़ायदा है एग्रीकल्चर। ज़राअत को अनगिनत फ़वाइद आबपाशी की मद में इसी डैम से हासिल हुए। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में भी इजाफा हुआ और ट्यूबवेल्स के ज़रिए आबपाशी भी आसान हो गई। लाखों एकड़ इजाफी रकबा न सिर्फ सैराब होना शुरू हो गया, बल्कि जो रकबा पहले से ज़ेरे काश्त था उसकी फ़ी एकड़ पैदावार में भी खातिरख्वाह इजाफा हुआ। अपनी पानी ज़ख़ीरा करने की कुल सलाहियत 11.1 मिलियन एकड़ फीट का 2/3 तो ये डैम मशरकी दरियाओं से सैराब होने वाले इलाकों को सैराब होने में इस्तेमाल करता है और बाकी से दरिया सिंध से निकलने वाली नहरों में पानी के बहाव में इजाफा होता है। तरबेला और मंगला दोनों डैम्स ने ख़ास तौर पर रबी यानी सर्दियों की फसल के लिए पानी को मुहैया करके पाकिस्तान की ज़राअत में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि डैम बनने से पहले दरियाओं में पानी के बहाव की कमी की वजह से सर्दी की फसल के लिए पानी ना होने के बराबर होता था। दूसरा फ़ायदा है सस्ती बिजली की पैदावार। पाकिस्तान की कुल बिजली की डिमांड तकरीबन 25,000 मेगावाट होती है और ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी 22,000 मेगावाट है। इसमें से तकरीबन 20% बिजली तरबेला से पाकिस्तान के बिजली के निज़ाम में शामिल हो रही है,
यानी पाकिस्तान की बिजली की कुल डिमांड का 5वां हिस्सा, और वो भी इंतहाई सस्ते दामों, क्योंकि ये पानी के बहाव से पैदा हो रही है, ना कि ऑयल या गैस से। और तरबेला की बिजली पानी की कुल हाइडल यानी पानी से पैदा होने वाली बिजली की सलाहियत का तकरीबन निस्फ है। मज़े की बात यह है कि इस डैम के बनाते वक्त बिजली की पैदावार पर ज़्यादा ध्यान नहीं था और ना ही इसकी तवक्को थी, लेकिन अपनी तकमील की पहली दहाई के बाद इसके फ़वाइद का 75% बिजली ही की मद में था और 25% ज़राअत की मद में। हालांकि तवक्कुआत इसके बिल्कुल उलट थी। इसकी बड़ी वजह उस दौर में तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा था, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार के लिए तेल की दरामद में होने वाला फ़ायदा तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा निकला। किसी प्रोजेक्ट का मुकम्मल फ़ायदा चेक करने का बेहतरीन मुआशी क्राइटेरिया है इसका इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न। इससे मुराद ये है कि कोई प्रोजेक्ट अपनी कुल लागत का कितने फीसद हर साल वापस फ़वाइद की सूरत में लौटा रहा है। इस कसौटी पर अगर तरबेला को परखा जाए तो 1986 में बनने वाली वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट के मुताबिक ERR यानी इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न 12.5% था, यानी सिर्फ 8 साल में पैसे पूरे हो गए। ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, क्योंकि तरबेला के बारे में पहले भी माहिरीन का अंदाज़ा 9 से 13% तक के इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न ही का था। तीसरा बड़ा फ़ायदा है प्रोजेक्ट की लाइफ। तरबेला डैम की कुल लाइफ का अंदाज़ा 50 साल का था, क्योंकि डैम की तह में रफ्ता रफ्ता मिट्टी, गारा और रेत जमा हो जाने से न सिर्फ इसके पानी स्टोर करने की सलाहियत कम होती रहती है, बल्कि बिजली की पैदावार भी मुतासिर होती है। पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में अब तक तकरीबन 35% कमी आ चुकी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि तरबेला में रेत और गारा जमा होने की रफ्तार तवक्को से कम है और बाज़ दूसरी तदाबीर भी वापडा की तरफ से इख्तियार की जा रही हैं, जिनकी वजह से अब इसकी लाइफ 85 ईयर तक मुतवक्को है, 85 साल तक। और जब तक इसके टनल्स के दहाने क्लियर हैं, इसमें बिजली बनाने की सलाहियत भी बाकी रहेगी। इन टनल्स के दहानों को निस्बतन ऊंचा करके भी बिजली की पैदावार मज़ीद कई साल तक हासिल की जा सकती है। वापडा इन तमाम तदाबीर पर मुसलसल काम कर रहा है। इस वक्त तकरीबन 200 फीट ऊंचा ये गारे और रेत का पहाड़ डैम से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर है। इस डैम के बेपनाह फ़वाइद से फ़ायदा उठाते हुए इन 1 लाख लोगों की कुर्बानियों को भी खिराज तहसीन पेश करना होगा, जिनको अपने आबाई इलाके छोड़कर दूसरी जगहों पर आबाद होना पड़ा। इनमें हज़ारा, मानसहरा, स्वाबी और स्वात की तहसील अलीपुर के 10,000 ख़ानदान शामिल थे। इन्होंने मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर अपनी ज़मीनों और घरों को छोड़कर नई जगह जाकर आबाद होना कबूल किया। यकीनन हम सब पाकिस्तानी आज भी इनके शुक्रगुजार हैं और इनकी इस अजीम कुर्बानी की कदर करते हैं। जिन दोस्त मुमालिक ने तरबेला डैम की तामीर के लिए माली और तकनीकी मदद फराहम की, उनका शुक्रिया अदा करना भी हमारा कौमी फ़र्ज़ है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, इटली, न्यूजीलैंड, कुवैत, अबू धाबी और सऊदी अरब ने इस डैम की तामीर में मुख्तलिफ मौक़े पर मुआवनत की थी। कुवैत, सऊदी और अबू धाबी पहले तो इस तरबेला डैम फंड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाद में जब बजट बढ़ाना पड़ा तो बहुत मदद की। इसी तरह न्यूजीलैंड तरबेला डैम फंड का तो हिस्सा नहीं था, लेकिन इंडस बेसिन डेवलपमेंट फंड में ज़रूर शरीक था। कैसी लगी आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े प्रोजेक्ट और दुनिया के चंद एक इंतहाई बड़े डैम्स में से एक मेगा प्रोजेक्ट की कहानी? और आपका क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान में इस तरह के मुफीद मंसूबे मज़ीद नहीं बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें और बिग सोचो को देखते रहें। शुक्रिया।